kuri TV5 Rwanda, tukaba turi tariki 29 z'ukwezi kwa 11 ibihumbi 2023. Nguko mumaze kubimenyera, akaba ari wa mwanya w'amakuru y'imikino agiye atandukanye. Turaza guhera hano muri shampiyona y'u Rwanda, ahakinwaga umukino w'ikirarane wahuzaga ikipe ya Police FC yari yakiyemo ikipe ya Rayon Sport. Match yaje kurangira ikipe ya Rayon Sport yandikiye abapolisi umuvuduko ibatsinda ibitego 2-1. Ni match yabanjije no kugwa kw'imvura kuremereye, match iza guhagararamo iminota mikenya, nyuma y'aho umukino uza gukomeza imvura imaze guhita. Police FC yari imaze imikino hafi 6 idatsindwa, yaje guhagarikwa n'ikipe ya Rayon Sport yari imaze umukino wabanje yari yarangije muri ikipe ya Etincelle igitego 1-1, gusa yaje kwiyunga n'abafana bayo ibifashwemo n'umukinyi bita Ruvumbu. Mukinyi navuga ko ari we wa mbere hano mu Rwanda, umukinyi mwiza wigaragaje uzi umupira mu buryo bukomeye cyane. Turaza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi, yari UEFA Champions League, irushanwa ry'abagabo nguko mumaze kwimenyera. Yari imikino yari ikomeye cyane, nkaho ikipe ya Paris Saint-Germain yari irimo gukina n'ikipe ya Newcastle United. Match yaje kurangira amakipe aguye miswi anganyije igitego 1-1. Ni Paris Saint-Germain yaje kugombora ku munota wa 87 kuri penalty itavuzweho n'abantu benshi, kuko umupira wakoze umukinyi wa Newcastle United ubanza kunta ugaruka ku kuboko. Abantu baravuga ngo ntagira akagombye kuba penalty, ariko umusifuzi yaje kwanzura ko ari penalty. Match yaje kurangira ari igitego 1-1. Ikipe ya Dortmund yatsindaga ikipe ya AC Milan ibitego 3, mu gihe ikipe ya Manchester City yaje kugogwa, ariko birangira ivuye inyuma itsinda ibitego 3-2. Itsinda ikipe ya Leipzig yo mu Budage, mu gihe ikipe ya FC Barcelona yaje gutsinda ikipe ya Porto ibitego 2-1. Mu gihe n'andi makipe yose turaza kuyarambura mu kanya mu buryo burambuye. Kuri TV5 ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe n'umusesenguzi umupira w'amaguru maze kumenyera haba mu Rwanda, ku mugabane w'Uburayi, Salimu. Urakaza neza kuri TV5 Rwanda. Urakoze kunyakira bwana munyamakuru. Yes, usanze navugaga ku buryo imikino yaraye ibaye mu ncamake, arizo tugiye kurambura muri rusange. Turaza guhera rero hano muri shampiyona y'u Rwanda, aharaye hakimwe umukino w'ikirarane wahuza ikipe ya Police FC yakiramo ikipe ya Rayon Sport. Ni match wakurikiranye, twari turi kumwe kuri stade. Match ku bwawe ni kuri ya result yavemo niko wari wayiteze? Yego, kuba habonetsemo ibitego byo nabyitegaga, kuko Police ni ikipe ikina neza yataka, Rayon Sport nuko ntigidefanda. Ariko Rayon Sport yabaye nkaho navuga ko byatunguranye dukurikije forume Police yari ifite. Buri ugiye no kubakinnyi nka abakinnyi attacking line mediane, Police ni ikipe yatera beza mu Rwanda, Kuki Babedi ba Muhajiri barutonesha n'abakinnyi beza cyane. Savio nkeka katangiye kugenda ashiramo, nge agenda asubira inyuma n'imyaka nyine bigenda bikonta. Ariko hari umukino mwiza ubereye amaso, uretse imvura yaje ikaba kidobya. Imvura yongeye kwerekana ko dukeneye amastade meza ari kuri standard ya nyayo. Wari umukino wihuta, ariko Police ni yayindi nyine, Police irakwataka igatera inyuma. Ubona ko nyine nivyo bajya bavuga no makipe adafite abafana, nta ambition abafite. Ubona nta kintu baharanira gikomeye cyane. Si twavuga ko kutsinda kwa Rayon Sport ari uko mu bigaragara ya Rayon Sport yatanze Police FC kwinjira mu mukino, kuko yaje kwitsinda hakiri kare igitego cya mbere cyatsinzwe na Eseno ku munota wa 8. Si byatumye buriya Police izakumera ngaho icanganyikiwe mu mutwe? Bibaho cyane, ikipe y'ugutunguye akenshi iragutsinda, ariko nanone ikipe ikomeye ntabwo bavuga ngo ikipe yagutunguye. Iyo ikipe ikomeye nyine uragaruka, ukora bounce back, ukaba wakitekerezaho nyine, kuko bagiye babona n'umwanya imvura iragwa, baragenda bajya kwicara, bajya muri vestiaire, urumva bakagombye kuba babitekerejeho bakavuga ati dukora ibi. Ariko n'ubundi bagarutse, Vumba batera ikindi gitego, nyuma Bedi nibwo kuri ya detente tuzi uri kujya kurangira ashyiramo igitego 1. Ariko wabonye ko izari result Rayon Sport ya dominiye, yabikontoreye umukino mpaka ibonye result yashakaga. Ni igice cya mbere twavuga ko urebye usize kwijanisha, igice cya mbere cyakinwa na Rayon Sport, igice cya kabiri
kiza gukinwa n'ikipe ya Police nubwo bitaje kuyihira ariko wabonaga ko ariyo iri gutemba ishaka kumugira icyaka kugombora Rayon Sport ifite igitego kimwe gusa ndibyaje kuyihira kuko Ruvumbu waje gutsinda igitego cyiza cyane Ruvumbu kabisa hejuru yarebye uburyo umuzamu ahagaze Ruvumbu birani ni igitego cya gatatu cya kane amaze gutsinda mwabura buryo njya nibaza ntago bajya bareba imikino yo kubyo basoma Ruvumbu urayireba ariko uburyo abikoramo uburyo akarikira igihe cye naho uhagaze wowe nibyo utashobora gukarikira buryo umuntu yafite baro amenya uburyo ase ndayitera ryara umuzamu ahagaze iramugeraho bigenze gute aragwa bigenze gute rero bitewe na IQ y'umukinnyi uwo ari wese kuri baro ntago wapfa kumenya ngo aratera igihe kiniki ngo birabimeze gutyo Messi nta makofra Lionel Messi yatsindaga buri gihe mu buryo bumwe ko batazikuragamo se kandi bazi ko aho bari hagaze irajyamo ibyo rero bitewe na IQ y'umukinnyi uburyo gukarikira akavuga ati nimba uhagaze muri meteze nizi uraguhana nanjye nyere baranje biraba kandi babitekereza mu gihe gito kuko abari impano ye yego ni Ruvumbu witwaye neza ko ari umukino ariko n'icyo wavuga kuri Ojera ndetse na Rwatubyaye kuko Rwatubyaye nabonye ko nimugoro yakinye neza ku bwanjye ku cyanjye giti sinzi nawe nimba ariko wabibonye Rwatubyaye ni umuntu waragaze neza muri defense cyane Ojera nijoro yagerageje kuba umuyobozi mwiza wa defense nubwo bitari byiza cyane ariko ntacyo atakoze mu byari bikenewe twabonye Muhajiri wakoraga twatumanyeri Muhajiri umunyabraziliye Muhajiri ziforume ubona ari kuzikura he ariko sinzi impamvu atamagaye mu ikipe y'igihugu Muhajiri yagize umukino mwiza ariko ukurikije n'abakinnyi benshi ba Polisi n'umwe mu bagerageje gukina neza babonaga ko ari kwitanga afite n'ishyaka bwabunebwe ntabwo bwigeze bumuranga kuri uwo mukino rwose wabonaga ko ari n'umwe mu bakinnyi bagoye Sport utwabuza Bedi bakuki nitwababona ariko Muhajiri yagaragaye ariko sinzi impamvu nabonaga ikipe ya Polisi yagerageza kugera imbere ariko ukabona abakinnyi basa nabo bari kwikuna aho kugira ngo atekereze kabiri agashaka kwitsindira mu buryo butari bwiza bwo yakagomye guhereza mugenzi we ngo atsinde ese Polisi ifitemo abakinnyi benshi biyumva nk'abatekinisiye ari nacyo kibazo iri kugira uramu nimero 9 wabo Didier ni umukinnyi mwiza ufite karite zose ariko nawe ntago aratekereza ari waba umuntu ufata baro ngahita shota mu izamu arabanza gucenga yagushorere ibyo bintu rero ntago bigezweho kubataka mwataka agomba gukora ibintu igikorwa cyanyacyo ni match yaje kurangira ari ibitego bibiri kuri kibivuze ko Rayon Sport yari ifite amanota 17 yagize amanota 20 mu gihe Polisi yagumye ku manota 22 yego twaje kuvugana n'umutoza bamubaza n'umutoza ugira igitsure wa Rayon Sport wa Rayon Sport umutoza ubona no kuri bande tutushe abafite amahane cyane twaje kubabwira ati coach ntibigaragara uri umuntu usa naho ufite amahane menshi cyane kuko byaje kukuviramo bagwahereza n'ikarita etise urabivugaho iki yaje kuvuga ati yadusekeje yavuze ati njyewe wowe uravuga ngo ngira amahane wewe wagutereka kwa irabande tutushe ni iki wakora ku bwawe arangira avuga ati njya ubwo nabonye umusibi nge nta kintu wantenganya ati umusifuzi wagira ngo yari umwiga kwa uriya mukino repitire wavuga ko yasifuye nabi ntekereza ko wenda hari kote yasifuye nabi kuko uriya mukino wenda bakaba babonetsemo amakarita menshi ariko yagejeje kubimanaginga wenda yasifuraga udukosa twinshi tudafite aho dushingiye ariko tutaherekejwe n'amakarita bira rero bibaho cyane abasifuzi si mu Rwanda abasifuzi ahantu hose bari kunenga kandi bitwa ngo bafite na VAR bari kunenga kuko biraza kubihurirana na nyeka ko nta nicyo wakora mu musifuzi ntanenga erega umuntu wese utari mu ruhande rwawe buri gihe ugomba nyine nyine abagucira urubanza none se ubu umuntu ushinzwe icyaha yakishimira umucamanza ntabwo wamwishimira uko byagenda kose biriya ni ibintu bisigaye bibaho ni ku isi yose ntabwo navuga ko ari ku mutoza wa Rayon Sport gusa Rayon Sport rero yaje kwiyunga n'abafana bayo itsinda ikipe ya Polisi bitego intsinzi yari ikenewe kuri Rayon Sport kimwe yes yego uyu munsi dufite umukino wa Sunrise n'ikipe ya APR FC match ishize yangeje n'ikipe ya AS Kigali bayibye uyu munsi giye kuja Nyagatare yego igitego kuba harabaye ko se ryarabaye abatwaza ngo nta VAR hari umusifuzi wa kane yemerewe kuganiriza abandi basifuzi ku ikosa ryabaye mu gihe muri process y'igitego yemeye kubaganiriza bakaba babiganira bakavuga ati nicyo cyasicyo
wenda aho navuga habaye ikosa ni kuri penalty yego kuko umuzamu yari yasohotse imbere bibaho arbitre rimwe na rimwe ashobora kurangara cyangwa se arbitre ntanabyiteho nyine bikabaho ariko nkeka ko bitari ukuvuga ngo yibya APR hano match yaje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe uyu munsi APR yagiye Nyagatare irakura ikipe ya Sunrise ese ubona Sunrise igorogota biraza kuhira APR hano umukino APR irakura y'amanota 3 ariko mu mikino amaze gukina nta na rimwe Sunrise ishobora kuba yaritsinze sinzi neza nimba yaritsinze ariko ana amanota 3 ya APR ndabikubwira niki wakwitera kuri APR kuri uyu munsi nta gishashiretse amanota 3 atarakeneye kugira ngo yiyunge n'abafana bayo iyo ni imikino y'ikirara y'ibirane yarakiniwe igihe reka tuvana mu Rwanda twigire ku mugabane w'Iburayi yari UEFA Champions League amarushanwa y'abagabo yari yagarutse y'amajoro tuba dukumbuye turi benshi cyane iyo urukumva irandirimbo ya UEFA Champions League kuvuga ngo c'est sur les meilleures équipes umutima ututse ukavuga ati ni irushanwa rya nyaryo cyane rikurura imitima yacu turaza guhera ku mikino yabaye hakiri kare saa 1:45 ikipe ya Lazio de Roma yari yakira ikipe ya Celtic itsinda ibitego 2-0 ni ibitego ni Lazio de Roma yakinaga neza ariko gufinishinga kurangiriza mizamu bikanga kubera ko hari abakinyi ba Shiro Immobile yari yabanjije hanze ba Pedro ariko Shiro Immobile aho yinjira mu gice cyako gice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa igice cya kabiri bamaze gusimbuza Pedro na Shiro Immobile Lazio de Roma yaje guhititsina ibitego 2 byanashinzwe na Shiro Immobile atakumazemo igihe cyane muri Lazio de Roma ari ku rwego rwiza ari kuri standard ya nyayo Pedro nawe wakinye umukino mwiza wagira ngo aracyari mu myaka 21 ntago ajya agasaza kandi umukinnyi nawe mukuru ariko agataye ke karabimwemera ko ni umuntu uri kuri tayi nziza sinzi discipline yakoresheje kugira ngo taye igume iri fit cyane ni Lazio de Roma yarangije kubona qualification yo gukomeza muri stage kurikiyeho mu gikipe ya Celtic yasezerewe bidakokwa yarangiye yasezerewe nta nubwo yashobora gukina Europa ntabwo bishoboka yasezerewe ko iri mu ntuzanye Shakhtar Donetsk yatsindaga ikipe ya Antwerp yo mu Bubiligi igitego 1-0 mu gihe ikipe ya FC Barcelona yaje gutsinda ikipe ya Porto ibitego 2-1 ikipe ya Manchester City bigoye yaje gutsinda ikipe ya Leipzig ibitego 3-2 muri match yabaye nziza yari iryoshye ijoro cyane byarangiye City yerekanye ko ari City turaza kugarukaho mu buryo burambuye Foden wagize umukino mwiza mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kumwe n'ikipe ya Newcastle igitego 1-1 mu bigaragara ikipe ya Paris Saint-Germain yagowe na Newcastle ko match isize bayitsinze ibitego 4 none byabaye kimwe muri iri joro rero nabwo ni umupira penalty yatanzwe bitabuzweho rumwe kuko umupira wamanje wakora kuna kandi bavuga ko n'iryo tegeko ariko byakoze simbizi iyo wakoze ku egabra byose biterwa no ko arbitre yabibonye yongere arimo nuko we abyumva yagiye ariko kuri VAR hari n'indi mipira yagiye bikagenda kura ahubwo imipira agomba kuba penalty ntabisifure Paris Saint-Germain iza kugira amahirwe iza gutsinda penalty yatsinzwe na Kylian Mbappe neza cyane match iza kurangira y'igitego 1-1 Dortmund yari irimo gutsinda ikipe ya AC Milan ibitego 3 yes ikomeza cyane AC Milan ubona biri gupfira isari ni AC Milan yahagamye ikipe ya Paris Saint-Germain iza kwitsinda ibitego 2-1 nicyo ubona ni ibintu utavuga bifite igisobanuro ariko nago no mu Butaliyani ntago imeze neza cyane barakina bafite abakinyi bamwe basanzwe twabona mu mwaka ushize ariko nta determination iri murabona ko nyine aga courage abakinyi bakina nyine nk'abirwanaho ni juru waze kurata penalty ngiragira penalty ya Narasi yatumye basa nkaho bava mu mukino baba frustré bava mu mukino ako kanya match rero iri tsinda rirakomeye kuko Dortmund yarangije kwikarifiya AC Milan ahangaha amakipe yose aracyafite ubushobozi bwo kubona itike kuko na AC Milan yabifite amanota 5 kuko iramutse itsinze Newcastle Dortmund igatsinda Paris Saint-Germain urumva n'ubundi yabimeze yatigera amanota 8 AC Milan igakomeza aracyari kare rero journée ya nyuma n'iryo tsinda ngira ngo rizari rifite ibintu byo kureba kandi bakina tombora twarabonaga ko ari itsinda rikomeye yego ni itsinda rizaba ritoroshe kuko match za nyuma ikipe ya Newcastle izakira AC Milan mu gihe Dortmund izaba yakiriye ikipe ya
Paris Saint-Germain. Saint-Germain nubwo yatsinzwe ni ikipe bakinnye neza. Yakinnye neza yakina neza ariko nyine haracyabura mu cyacyo. Nimwe twavugaga bakinaga nk'ira polisi twabonaga nta kintu cyo kugera imbere zabo, nta finishing, ntatekereze akora igikorwa cya nyuma. Izindi match zabaye nizese ari habaye izindi match nyinshi ngira ngo amakipe yakinnye ni menshi. Shakhtar urabizi ko yatsinze Barcelona itsinda Porto, imitima yari abantu benshi. Babonaga ko Porto yahagamye nayo yakinaga neza. Ni nayo yabanje igitego cya mbere. Yego niyo yabanje Barcelona comeback. Young Boys yatsinze Zvezda, sinzi ukuntu izina barisoma neza. Zvezda. Manchester City nkuko twavuze ko iyi match turayigaruka ngira ngo yari match nziza. Ari match byose yabanje ibitego bibiri ku busa. Bibiri cya mbere bagiye kuruka ari ibitego neza. Sorry Simon zavameze neza. Lois Openda akina neza cyane, ubona ko Man City nyine bari bayicurikiye ikibuga cyane, ariko nyuma haranda abona igitego kuri assist ya Foden. Foden aza kubona ikindi kuri Alaveza agarutsemo abona igitego nabwo kuri assist ya Foden. Ngira ngo ibitego byose ko ari bitatu Foden yabigizemo uruhare. Yego nicyo wavuga kuri Foden, twavuga ko ariko twibagiza Kevin De Bruyne. Cyari kare ko wavuga ngo yajya mu nkweto za Kevin De Bruyne, ariko ibihebye umwanya ari kubona ari kuwukora arimo arawukoresha neza. Guardiola yigize kubibwira abongereza ati mundekere umukinnyi nzamugira mwiza. Nicyo ubona Guardiola, kuko twavuga ko ari match yaje gutsindwa n'umutoza. Niki wavuga Guardiola arushije umutoza wa Leipzig, kuko kuba baruhutse bagutsinda ibitego bibiri ukaza mu gice cya kabiri ukabyishura cyangwa igiti cya gatatu. Ni ibintu bibaho, never say never, kuko City ni ikipe ikomeye ugereranyije na Leipzig. Hari habaye irinde yatsinda ibitego imikino yose iba ni kwa kundi bibaho biba ikipe ikazi igahita igutunga ikagufatirana igahita igutera ibyo bitego nta n'ikarita wabonye nta n'iki. Ariko nyine City yaje kugaruka ikina ibintu byagira ngo urabyuka Newcastle igeze no kwibanza bibiri umwaka ushize. Itera bine mu gice cya kabiri. Biriya ni ibintu biba ukuntu ikipe izi kwataka ko ateganyaga iri bukine ntabwo ari kiza ikaza himbe system igahita igutsinda, ariko nyuma ugakora bounce back bitewe na system zawe na remplacement. City ni ikipe ngira ngo wabonye badukubagiyemo dukuru umukinnyi z'umupira cyane agenda hajyamo n'abandi, ariko ubona ko ikipe ihindutse nyine ikina neza cyane. Ni Manchester City ubara gutsinda ari uko iminota 90 abasifuye birangiye. Ni ibintu biba bigoranye. Twavuga ko ariyo mikino yarayibaye kuri uyu mugoroba, ariko uyu munsi hari ntandevu zikomeye cyane UEFA Champions League iri buze iragaruka. Ngira ngo match nziza navuga ko ari uyu munsi ku bwanjye ni Manchester iri muri Turkiya yasuye Galatasaray. Sinzi gusa ibintu nk'ibi tuvuga ngo ikipe iri bugoro manisha kugenda match kayoroheye cyane, cyangwa se bikongera ikaba nkuko byagenze. Tubivuga tubihereye ko match uko tubizi uko byagenze, uko ni Galatasaray yagitse ibitego zatansiyo cyane, ariko nayo ikeneye gukonfirma kugira ngo izamuke muri iri tsinda. Ni match irabiryoshye kurenza izindi. Nubwo hari indi match nziza ya Napoli na Real, ariko ngira ngo na amakipe y'ubwayo n'ubundi kubona tike y'ubishoboka. Match isize Real yari yatsinze 3-2 yari match ikomeye. N'ubu ngeka ko ari match bitoroshye irabikomeye, ariko Bernabeu hacho nakiziza Napoli tari forme. Napoli ntago imeze neza, ntago imeze neza ngo muri yasezo harimo uruntu ntago ari cyazo cy'abakinnyi, harimo uruntu Napoli urabona. Ubundi bakubwira ko imiyoborere yitameze neza rigenda ikafegita no kwikipe muri rusange, ugasanga umusaruro agombye gutanga siguri gutanga. Ngira ngo uyu munsi hari match menshi ya Lens, Benfica yakira Inter, match indi iryoshye. Benfica na Inter rwose ni match nziza, match iryoshye cyane. Ni match ku bantu ba bettinga harabonekamo ibitego ku mpande zombi. Tanga shobora twumve ku ba betting, twumve ko twabagashobora ko bajya gukora bakarya ko barya amafaranga, kuko harimo muri Champions League. Shobora dire ku bantu bashaka gukora akantu koroheje. Omba ni omboka PSV Eindhoven igiye guhana umuntu witwa Sevilla mu rugo. Kuba ikeneye tike. Sevilla nta rwego iriho rwo gutsinda Eindhoven. Iyo ni shobora inyuma. Indi kipe Braga gukubita Union Berlin irayitsinda cyane. Braga iratsindira mu rugo. Sociedad nubwo yamaje gukonfirma iri mu rugo. Iyi ni we. Ayo makipe atatu irakina na Red Bull Salzburg. Yashireho 5,000 kari atatu wituriza. Bayern Munich iratsinda, ariko uburyo ibikubo byayo ntabwo ari byo washishikariza umuntu nka betting. Keretse bamwe bashyira amafaranga menshi cyane akayifata, wenda akavuga ati mfate Munich, mfate Arsenal, vuga ati nyashyizeho. Ariko ikindi
nubwo match Inter iri bugorwa ariko irayakurayo kwa Benfica irayakurayo. Benfica uyu mwaka ntabwo iri kubwira ntabwo imeze iri hasi cyane, iri hasi pe, ntabwo ikitambika Inter ni ikipe iryoshye. Inter imeze neza, niba uri kujureba shampiyona y'Ubutaliyani Inter imeze neza cyane, iri kuri standard yayindi y'umwaka ushize nyine igera kuri finale ya Zurich. Iyo niyo mikino iri buze kuba muri uyu mugoroba. Manchester United niza gutsinda uyu mukino nibura kuko ni ya nyuma mu itsinda, niza gutsinda uyu mukino nibura biraza kuyihamahi n'umukino wa nyuma cyangwa azabasigaye undi mukino nibura niza gukura amanota 3 muri Turukiya irabiri garanti kuko umukino wa nyuma uzawukina n'ikipe ya Bayern Munich kandi uzabera i Manchester. Okay, kandi Bayern Munich yarangije kwikarika kuko Munich yari kari 12 ntiratakaza naya ngayira yaterekaho 15. Manchester tuvuga ngo ni ya nyuma ifite 3, Galatasaray ikagira 4, Copenhagen ikagira 4. Manchester ikigomba gukora n'ubwenge kujya gutsinda Galatasaray. Yego nta kindi kuko Manchester byibura yasabwa gutsinda ikazanganya na Munich, ikazareba resultat zaba ziri none hagati ya Copenhagen na Galatasaray, cyangwa sikana confirm ikatsinda zombi. Ariko nubwo turi kuvuga ngo Galatasaray yatsinda, Manchester bakugenda gatungurana cyane, ifite n'ubushobozi bwo kujya gutsinda kuko abakinnyi bayo bayemera kugenda gatsinda bari ayemera, uretse byayino by'uruntu n'iki. Ariko ngira ngo match yo muri weekend bagize match nziza, batsinda Everton kuri ya Galatasaray ntabwo yakoroye. Gusa maniyo nubwo tuvuga ngo yaratsinze muri weekend, Everton yakinnye neza cyane. Everton yaratatse ifite n'uburyo bwo kwishyura, ariko iyo ibintu bitari mu ruhande rwa ntabwo biba byanze. Ikipe ya Arsenal saa yine irakira Reims yo mu Faransa. Match ishize yari yatsinzwe ibitego 2-1. Arsenal yatsinzwe na Reims mu Faransa, ariko Arsenal itsinda byo kuba confirmed kizakomeza ngira ngo ntago Renzi nkeka ko iri buze kugora Arsenal Emirates Stadium ko byari Arsenal uyu munsi igomba gukonfirma umukino ikerekana urwego rwayo nk'ikipe ko iri tsinda niyo kipe avuga ikomeyemo. Yajemo Sevilla hasi, ikipe wavuga igerageza ni Eindhoven, kandi nkeka ko Eindhoven nkuko nabikubwira tsinda Sevilla. Reka tubashimire abari hari ikindi makuru y'uyu munsi ntayo, ni bisanzwe. Ariko hari inkuru ejo iricicikana ivuga uburyo Garnacho ngo Messi yakoze unfollow kuri we, niko Ferdinand yavuze kubera ngo nkeka ko biramutse ari byo simbizi bose, nkeka kitaba impamvu yo kwa unfollowing umuntu kuko umuntu afite amahitamo yo gukunda washaka kuri ibyo ashaka. Mbibutse ko hari akandi kantu kamaze gusohoka mu kanya ka Dani Usengimana, hari avuga ko polisi itamubaniye yanze ko ajya muri Nantes, ariko dutegereje statement ya polisi. Ariko twakinira statement ya polisi ibaze kugira amahirwe yo kwega ko niyo umukinnyi waba warayimuhaye kontara wamureka akagenda kumenya. Nta amahirwe tuba ariko ikindi twitonda ashaka ari ikindi kintu tutazi. Dutegereje no mpamvu dutegereje statement y'ikipe ya polisi tubone kwanalizira abantu. Reka mbashimire abari bakurikiye TV5 Rwanda. Amakuru y'imikino nakagaruka mu kanya saa 9 muraza gukurikira match live Sunrise yakira ikipe ya APR FC. Murakoze cyane kubashimira, mbasaba gukora subscribe na like. Thank you. Ça a été un bon match. Voilà. Malheureusement, j'ai pas voulu prendre de but. Mais malheureusement, à la fin, on a pris un but. Donc, ça fait partie du football aussi. On avait en face une très grande équipe de la police, très engagée, qui joue très bien au ballon aussi. Donc, mais heureusement que nos joueurs étaient costauds jusqu'à la fin. Et on a fait gagner à la fin. Et avec tant de blessures, les suspensions aussi des petits matchs, comment avez-vous planifié de commencer les matchs contre la police? Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Sans vous mentir là, avant le match, depuis hier, c'était un peu compliqué pour moi. Donc voilà, je tâtonnais un peu parce que je n'avais pas l'effectif qu'il faut. Donc, mais je vais me débrouiller avec les joueurs que j'ai. Donc il n'y a pas de problème. Et, tu peux nous donner votre commentaire à propos du choix de Roger? Je pense que il ne jouait pas régulièrement et il a fait monter au terrain aujourd'hui contre une grande équipe. Je vous ai dit et je vous redis, avec moi, il n'y a pas de priorité ici. Tout le monde, j'ai 25 joueurs.
tout le monde sont capables de jouer. Je m'en fous qui est Mitima, qui est Aruna, qui est Roger, qui est Arsène. Non, 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 celui qui travaille là-bas, c'est celui qui va jouer. Donc moi, je fonctionne comme ça et je vais continuer comme ça. Donc les places, c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de titulaire dans mon équipe. Il n'y a pas de titulaire. Donc tous les joueurs sont opérationnels et c'est moi qui décide qui va jouer en fonction de mon travail aux entraînements. Donc il n'y a pas de titulaire dans mon équipe. Ouais. Dites-nous à propos de l'approche tactique du match d'aujourd'hui. Oui, c'était un match très difficile. Vu que ça fait 48 heures que je suis en train de regarder l'équipe de la police. C'est la meilleure équipe qui joue très bien au ballon ici. C'est la meilleure équipe que j'ai vue qui garde le ballon. Donc c'était compliqué pour moi de les contrer. Donc surtout leur numéro 10 là. J'ai fait 48 heures avec lui pour le contrer. Bon, c'est une équipe très difficile à jouer. Bon, heureusement les enfants ils ont compris que c'était un match qu'on devait gagner et on l'a gagné. Et les deux matchs passés, c'était Adolphe dans les poteaux et aujourd'hui, c'était Simon Tamale. C'était parce que Tamale était à la hauteur plus que les autres. Adolphe, il est à la hauteur, Tamale, il est à la hauteur. Il est à la hauteur du moins. Donc, comme je vous ai dit et je vous rappelle, c'est moi qui décide. Donc, c'est moi qui décide. J'ai des bons gardiens, j'ai des bons joueurs et c'est moi qui décide le 11 qui va commencer. Je n'ai pas de titulaire dans mon équipe. Celui qui travaille dans la semaine, c'est lui qui va jouer. Donc, pour être clair. Parfois, tu as des suspensions. La fois passée, c'était Mitima. Aujourd'hui, je pense que c'est Ersi Luvumbu qui va être suspendu au match prochain. C'est pas un problème à ton équipe? Ce n'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème. Est-ce que moi, je n'ai même pas remarqué que Mitima était absent? Luvumbu aussi, le prochain match, je ne saurais pas s'il est absent. C'est ça le football. Il faut faire avec. Il y a des joueurs qu'on va suspendre, il y aura des cartons rouges, il y aura des blessés de gauche à droite. Vous voyez Aruna aussi, il est out, tu ne l'as pas cité, il n'est pas dans le terrain. Donc on va faire avec. J'ai confiance à tout le monde, j'ai confiance à ces petits-là et je vais les faire jouer. La dernière, vous n'étiez pas content avec les décisions des arbitres, c'est vrai ça? Non, vraiment, je suis, comme je t'ai dit l'autre jour, je suis vraiment déçu du niveau d'arbitrage ici. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est un stagiaire qui a arbitré ou je ne sais pas quoi. Mais quand même, vous-même, vous voyez, je n'ai pas compris quand même. Je n'ai pas compris. Mais c'est le football. Nous et les arbitres, les joueurs, nous sommes ensemble. On s'énerve dans le match et après c'est fini. Hein? Ouais. S'il y a défaite ou il y a victoire, après le match c'est fini. Hein? C'est une victoire contre une grande équipe. Mais contre les équipes qu'on peut appeler les petites équipes du bas du tableau, comme Gorilla, comme Agajou, vous égalisez. Et même vous ne jouez pas très bien. Mais contre les grandes équipes, cite-moi une petite équipe qu'on a égalisée contre elle. Moi personnellement, je m'adresse à moi. Cite-moi une équipe qu'on a égalisée. Étincelle, Rayon, ça fait 4 ans ou 5 ans, il n'a pas gagné là-bas à Gissini. Tu le sais? Tu le sais? Je suis nouveau, mais je le sais. Donc ce n'est pas important ça. Il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes ici sont bonnes. Il y a 15 ou 16 bonnes équipes ici au Rwanda. Je n'ai pas vu de petite équipe ici. Donc enlevez cette mentalité-là. Donc tous les matchs, on va les prendre avec sérieux. Il n'y a pas de petit ni grand. On va jouer les matchs sérieusement comme il faut. On peut espérer Aruna Majariwa et Youssef revenir dans le squad, dans le groupe? Je ne sais pas encore. Donc j'ai 48 heures pour voir avant le match de vendredi et consulter les docteurs qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à... Donc ça, je ne le maîtrise pas. Je ne suis pas le côté médical. Ce que je sais, les jours que je verrai aux entraînements, c'est ceux qui vont jouer. La toute dernière question sur l'entraîneur. Ouais. C'est comme si vous vous êtes énervé juste à tel point qu'on vous a donné le carton jaune. Que pensez-vous en tant qu'entraîneur titulaire du Lyon? Ça arrive. Ça arrive. Je pouvais même prendre carton rouge. Je suis un être humain. Je fais des erreurs. Je suis boudé des fois. C'est peut-être le match qui vous a... Quel match? J'ai joué contre APR. C'était le match où j'étais le plus calme. Contre APR, c'était plus difficile que ça. J'étais calme. 90 minutes, je n'ai pas bougé. Donc ce n'est pas la police qui va me faire bouger quoi, quand même. Voilà. Micro.